So ang ebanghelyo kay usa ka butang nga kita magpakabana. Unsa kuno? Magpakabana, concerned sa ingon nga nagsangyaw sa daghang panahon. Kitang tanan kay gihatagan og tahas sa Ginoo nga mulakaw ug magwali sa ebanghelyo. Kini siya bahin sa Great Commission. Niingon didto sa Great Commission, go, mulakaw. Di ba? Ug iwali ang ebanghelyo. Kini usa ka tahas o bulahaton nga dili lamang alang sa pipila ka mga tawo o alang lamang sa gitawag sa full-time ministry, dili lamang kini para sa mga pastor. Kining pag-ingon dito sa Great Commission nga go and preach the gospel kay kini para sa tanan nga mga sumusunod kang Kristo o para sa tanang mga disipulo. Hello mga igsoon. So dili ta mahimong magbungol-bungol. Isip mga Kristohanon, dili ta magbungol-bungol o magpabungol-bungol o walay pagpakabana sa giingon sa ato ang Ginoo nga kita mulakaw og atong iwali, atong iambit ang ebanghelyo. Amen ba mga igsoon? Kinahanglan atong ipaambit sa mga katawhan niining kalibutan. O diri lang sa Davao, sa ato ang mga kailas, atong mga amigo, o bisan gani sa mga estranghero, atong ipaambit ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo nga si Jesus namatay para kanila. Amen. Nga si Jesus nabanhaw pag-usab aron nga sila nga muduol ug mutuo kang Kristo, mudawat kang Kristo, isip ilang Ginoong Dios nga manluluwas, sila hatagan og kinabuhing dayon, ingon man sila tungod sa pagkabanhaw ni Jesus adunay paglaom sa ilahang kinabuhi. Amen. Mao kini ang ebanghelyo nga angay natong ipaambit sa matag usa. Hello. Dili ta moingon nga ay gahion manggod na siya. Kapila na ko mag-reach out niya, dili gyud na siya maminaw. Naagyo ingon ana mga igsuon. Hello. Hello mga igsuon. Naadyoy mga ingon ana, gahi kaayo bisag unsaon nimo og share. Dili magpabungol-bungol lang sila. Pero igsuon, kay balo ba ka? Sa imong tan-aw, nagpabungol-bungol sila apan naa nay liso nga natanom, natisok sa ilahang tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Ug katong mga liso, katong mga pulong nga imuhang natanom sa ilahang kasing-kasing, dili tumawala. Ug moabot ra ang panahon nga sila muduol ug mudawat kang Kristo. Hallelujah ba? Ang kaluwasan dili kinahanglan imong ipugos sa tawo. Kung dili imong pasagdan ang Ginoo nga mulihok sa ilahang tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Hello mga igsoon. Amen ba? Mauna nga sa maayong balita sa ebanghelyo ato gyud nang ipaambit sa matag usa. Ug hatagan nato og paglaom mga katawhan nga adunay paglaom sa ilahang kinabuhi sama nga kita na ato pong natagbuan, atong nabati ang paglaom ni Kristo kadtong atong gidawat si Jesus sa ato ang kinabuhi. Amen. So karong karong buntaga buot ni pastor nga atong tan-awon kining mga pulong nga mga pasidaan, no? Nahinomduman ninyo katong naay gipasidaan si Jesus nga kung kita maulaw sa iyang ebanghelyo, dili nato iambit ang ebanghelyo sa Dios, ikaulaw pudta sa Ginoo. Natiman-an ninyo? Nahinomduman ninyo? Hello. Akong basahon usab sa Mark 8 verse 31. Niingon diri, ang pasidaan, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his Father's glory with the holy angels. So mauna na ay pasidaan. Dili lang ta
nakadawat kang Kristo, dili lang ta ingon nga nakadungog kang Kristo, dili lang ingon nga nagkinabuhi ta nga isa nga katumutuo kang Kristo. Dili lang mga igsuon, kinahanglan kita magpakabana ug atong iambit ang maayong balita. Dili ta maulaw ug dili ta angay maulaw. Hello? Hello? Kay kung kita maulaw sa pasidaan, ikaulaw pud kita sa Dios. Hello mga igsoon. Og kining mga pulunga sa Mark 8, ato pud kining makita sa Luke 9 verse 26. Ato pud ni siyang makita. Busa kitang tanan kay gidoble man ni sa Mark 8, mao ni ang pasidaan, ingon man sa Luke 9, mao ni gihapon ang pasidaan. Ang buot pasabot, dili ka makalikay. Nga dili ka makatuman, dili ta makaikyas niini igsoon sa pagpahayag sa ebanghelyo. Kay kini maoy mando nga kita mulakaw aron isangyaw ang pulong sa Dios. Amen. So mauna mga igsoon karong buntag, buot ni pastor siya magsulti sa kanato sa usa ka mensahe. Kanato nga nagpakita sa kung unsaon ang ebanghelyo moabot o kinahanglang makaabot sa mga tao. Unsa kuno? Ang ebanghelyo maabot o makaabot sa mga tao o sa katawhan. Busa atong tan-awon ang 1 Thessalonians 1:5. Because our gospel came to you. Unsa kuno? Because our gospel came to you, not simply with words, but also with power. Dunamis. Power with the Holy Spirit and with deep conviction. So karong kabuntagon, buot ni pastor nga atong tan-awon nga ang ebanghelyo kinahanglan moabot sa katawhan o sa mga tao, mag-ampo kita. Ginoong Diyos, hari sa mga hari, gamhanan sa tanan, daghang salamat nga imo kaming gitawag nga mga tumutuo kang Kristo Jesus. Og isip tumutuo kang Kristo Jesus, aduna kay makamanduan sa matag usa kanamo nga kami mulakaw ug among iwali ang maayong balita sa mga katawhan. Ug kinahanglan nga ang maayong balita makaabot sa mga katawhan. Daghang salamat o Dios. Aniya kami sa imong atubangan karong kabuntagon. Usa ka panudlanan nga imong gamiton, usa ka instrumento nga imong gamiton para mulakaw ug mawali ang imuhang mga pulong. Daghang salamat nga kami imong ubanan sa imuhang dihog, sa imong balaang Espiritu Santo, ug sa mga tao nga among pag-aambitan. Ikaw na o Dios ug ang imong mga anghel ang manguna ug tandugon ang mga kasing-kasing atong mga katawhan nga among ambitan sa imong mga pulong. Daghang salamat o Dios nga imo kaming gihatagan og mga kasing-kasing nga nagpakabana. Ingon man kasing-kasing nga masulundon sa imuhang mga pulong. Daghang salamat o Dios sa imuhang pulong karong kabuntagon nga among madunggan, among masabtan. Ingon man nga muturok sa among kasing-kasing, sa among hunauna, sa amuhang kinabuhi. Daghang salamat o Dios sa dihog sa balaang Espiritu Santo. Ingon man Ginoo, daghang salamat nga imong dihugan ang imuhang sulugoon sa akong pagpamulong sa imong mga pulong o Dios karong kabuntagon. Ang balaang Espiritu Santo ang manguna diha kanako. Daghang salamat o Dios sa mga kasing-kasing nga abre
nga dawaton ang imong mga pulong. Daghang salamat sa pangalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingod, amen, amen. Sa mga nagtanaw online, ingna amen, amen. Ako usa ka panudlanan nga gamiton sa Dios. Amen, usa ka butang nga ato ang namatikdan diri kay unsaon nga ang ebanghelyo usa ka butang nga kinahanglan muabot sa mga katawhan. Buti pastor nga hatagan og gibug-aton kining unom ka pulong nga una natong namatikdan niining bersikulo. Unsa man tong bersikulo nga una nga pulong diha sa atoang gibasa kanina sa 1 Thessalonians 1:5. Niingon dere, because our gospel came to you. Unsa kuno? Because kay ang maayong o tungod kay ang maayong ebanghelyo o maayong balita miabot kanimo. Atong tan-awon ang mga kinaiya sa ebanghelyo. Una, ang ebanghelyo kay kinahanglan mo abot sa mga katawhan. Dili kini kinahanglan, dili nato paundangon o dili kini nato pahunungon. Hello mga igsoon. O dili kini mingon nga dili mo lihok o mabalhin. Apan kinahanglan kini kanunay nga maglihok. Unsa kuno? Kanunay nga maglihok, it must not be immobile. Kinahanglan dili kini kanang nagpundo. Kinahanglan kanunay naglihok. Amen. Kinahanglan kini kanunay nga magpadayon kay ang ebanghelyo malihukon o aktibo kaayo. Late na siya. Okay. So, kinahanglan nga kini kanunay magpadayon, ang ebanghelyo kinahanglan malihukon. Amen. Ang ebanghelyo kay usa ka butang nga dili muhunong og magpahulay. Dili kini muhunong, unsa kuno mga igsuon? Dili muhunong on the move. Sa matag usa kanato ang ebanghelyo on the move na siya, kanunay naglihok. Sa atong pagbasa sa Biblia, kanunay kining naglihok sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Sagdihang giingnan ni Jesus ang iyang mga disipulo nga maglakaw. Niingon si Jesus, mulakaw o maglakaw o magwali sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo wala gyud mihunong sa paglihok. Hello? Unsa kuno? Wala ni hunong sa paglihok. Pag-ingon ni Jesus nga paglakaw o iwali. Kini kanunay adunay aduna kanunay sa unahan nga moabot kini sa kalibutan. Moabot gyud sa kalibutan ang ebanghelyo sa Dios. Og dili kini mohunong og kini magpadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoong Jesus. Amen ba? Di ang ebanghelyo sa Dios, ang maayong balita, sukad gipanganak si Jesus. Wala ni hunong. Maugani nga kita naluwas tungod ni ini. Kay kung nihunong pa ang ebanghelyo sa Dios, wala ta karon. Hello mga igsoon. Mao nga ang pulong sa Dios aktibo, kanunay nga naglihok sa tibuok kalibutan. Wala ni nagpahulay. Kanunay naglihok ang atoang Dios aron maluwas ang katawhan. Ang tibuok nga katawhan sa kalibutan. Amen. Amen ba? Og piho nga kinahanglan nga moabot sa mga tawo. Atong tan-awon pag-usab kung unsa ang giingon ni Pablo sa mga Tesalonica. Atong ingon siya, our, di ba? Our, may, iyang gipanag-iyahan, di ba?
murag og my iPhone, di ba? Imong gipanag-iya. Nasabta nato mga igsoon. Niingon si Pablo, atong ebanghelyo miabot kaninyo. Ang atong ebanghelyo miabot kaninyo, kinsa maning ikaw? Kinsa ning ikaw? Kining ikaw diri. Hello? Una, ang iyang tigpaminaw. Ikaw. Hello, kinsa man ang tigpaminaw diri? Ang taga Tesalonica. Hello mga igsoon. Ang ikaduha sa mga nakadawat niini sa ilahang mga kasing-kasing samtang ilang gihatag ang ilahang kinabuhi kang Jesus. Hello, kini nagtudlo kanimo og kanako karon. So kinsa ang audience ni Pablo? Ha? Kinsa? Ang mga una, taga Tesalonica. Ang ikaduha, kay kita nga nidawat kang Kristo. Ikaw ug ako. Amen. Ang pulong nga mianhi. Unsa ko no? Mianhi or came sa English. Ang pulong nga mianhi sa Grego, sa tinuod nagpasabot, aron mahimo. Unsa kuno? Aron mahimo. Sa Grego, came. Kini usa ka butang nga kinahanglang buhaton. Nga kini mahitabo o matuman. Matuman ang iyahang mga pulong. Amen. Mahitabo ang iyahang mga pulong nga naay maluwas nga mga katawhan. Ug asa kini angay moabot ang ebanghelyo. Kinahanglan kini pag-usab moabot o moanhi kanato. Moabot kanato. Hello? Kay sila ang nanginahanglan sa ebanghelyo. Ug usa ka butang bahin niini. Ang ebanghelyo kinahanglan nga padayon sa paglihok o maglihok aron maabot ang tanang tao o ang katawhan. Kinahanglan kanunay nga maglihok. Apan kung muhunong ta, magpahulay ta sa pagpaambit sa maayong balita, muhunong pod ang ebanghelyo. Nga naman, kay kita man ang sandayong mga igsuon. Kabalo man ang sandayong? Unsa nang sandayong? O, kanang agianan og tubig. Sandayong diha. Kita ang sandayong. Sandayong sa kaluwasan. Kita ang instrumento sa kaluwasan. Mauna nga kita magpakabana. Ug dili lang ta makontento nga, nakailan naman ko sa Ginoo. Kung mamatay ko, sa langit man ko, sigurado man ko sa langit. Ulagi, langit lagi ka. Pero ula kay crown. Kay kung mamatay ta, na hatagan ta og crown mga igsuon. Ha? Daghang mga crown didto nga nakaandam para sa matag usa kanato. Amen. Mao na kinahanglan ang maayong balita sa kaluwasan. Kinahanglan mo abot sa mga katawhan. Kay kining mga katawhan nga wala nakaila sa Dios. Walay mga paglaom. Sama pud sila nato sa una kadtong wala ta nakaila sa Dios. Sa una wala pud tay paglaom. Mao na sa karon daghang mga katawhan magpakamatay, di ba? Mag-suicide. Naay mga dato, naay mga artista sa Korea. Anong mga unsa na sila popstar ba tawag ana? Ha? K-pop di ay popstar. Okay, binako popsicle. O sige. K-pop. Kanang mga K-pop. Mga sikat na sila ha. Pero nga namang walay satisfaction. Kay naay usa ka butang nga kulang sa ilaha. Ug ang kulang ang maayong balita nga ang Dios nagpakatao, nga ang Dios namatay, nga ang Dios nabanhaw para kanila. Hello? Hello mga igsoon. Mao na nga
Kita, kung atong una-unaon, kinahanglan maabot, syempre kapuyan man yun tano, mapulan man tano, kung permit ang nag-share niya, nagpabungol-bungol lang ato ang giambitan, kinsa ko dili mapuol. Hello? Mapulan ta, pero igsoon padayon. Kay nga naman, kagtong liso, nga imuhang gitanom, mutubo tuog muturok. Amen. Mauna kinahanglan ato jung ipaabot ang mensahe sa Dios, ang maayong balita, ang ebanghelyo. Kay daghan kaayo ang nanginahanglan nga makadungog niining ebanghelyo. Amen. Ang ebanghelyo kinahanglan nga padayon nga maglihok aron maabot sa tanang tawo. Ang ebanghelyo kay alang isulti. Ang ebanghelyo alang isulti, alang imantala, alang ipahayag. Kini ang kinahanglan nga maabot sa mga kasing-kasing sa mga tao nga walay paglaom. Dili kanimo abot sa bisang unsang paagi. Kung dili nato ipahayag, kung dili nato i-proclaim, kung dili nato isangyaw o iwali ang pulong sa Dios. Amen. Nagpasabot nga kinahanglan nga adunay usa nga mamantala. Unsa kuno? Proclaimer. Magmamantala. Proclaimer sama sa pagwali ni Pablo og sa iyang grupo, sa iyang team, sa ebanghelyo sa Thessalonica. Pinaagi sa pag-ingon. Niingon si Pablo, ang atong ebanghelyo miabot o mianhi kaninyo. Hello? Atong basahon kining giingon ni Pablo, mga verses, mga scriptures. Acts 13:6 verse 7. Niingon diri, but they found out about it and fled to Lycaonian cities of Lystra and Derbe and to the surrounding country. Where they continued to preach the good news. Unsa kuno? Diin sila nagpadayon sa pagwali sa maayong balita. 1 Corinthians 9 verse 16. Yet, when I preach the gospel, I cannot boast, for I am compelled to preach. Unsa maning compelled? Ha? Napugos. No, napugos siya. Kay mando man. Hello? Hello mga igsoon. Dire ang istorya dire, gilutos, gipersecute si Pablo ug ang iyahang grupo. Gipersecute sila. Apan, nibalhin sila. Wala sila ni hunong. Ni hunong ba sila? Wala, nagpadayon sila. Ningon diri where they continued to preach the good news. Nagpadayon sila sa pagwali sa pulong sa Dios. Ang ebanghelyo unya kinahanglang makatag o makaylap. Kung dili mo hunong sa pagpaambit sa pulong sa maayong balita, ang ebanghelyo kay mukaylap o mukatag. Unsa kuno? Mukaylap o mukatag. Acts 12:24. Ningon diri, but the word of God continued to increase. Tatanawa? Unsa kuno? Increase and spread. Nikatag. Nikaylap. Acts 13:49. The word of the Lord spread through the whole region. Sa tibok region, nikaylap ang maayong balita. Acts 19, verse 20. In this way, the word of the Lord spread widely and grow in power. But pasabot, pagkakaylap sa pulong sa Dios, sa pagkakatag sa pulong sa Dios, nikatagpod o nitubo ang gahom sa Dios. Hallelujah! Hallelujah ba? Hallelujah ba sa mga nagtanaw online? Kung mo agree mo yung na hallelujah,
So ang gipakita ni Timao ang ebanghelyo, wala gayod nagpabilin sa usa ka lugar. Kini mikaylap, sila nagpadayon. Ug sa ilang pagpadayon, kini mikatag, kini mikaylap, ingon man mitubo ang gahom sa Dios. Hallelujah. Sama kini sa kung ikaw mo palit og usa ka pan. Kanang unsay pangalan na? Kanang butangan nimog palaman? Loaf bread. Unya mo palit pandesal? Oh, pwede. Okay. Pwede. Okay, unsa pa? Star. Adili na kinahanglan ang star og palaman. Okay. So pandesal or loaf bread. Unya mo palit ka og sa Rose Bake Shop. Okay. Lami ilang loaf bread. Oh. Rose Bake Shop, bake naman. Okay. Joke lang ha, Brother Dong ha. Okay. Pangpabibo lang ba? Okay. Sa palit mo og loaf bread. Kinahanglan. Naamoy tinda nga, naamoy apil palaman, Brother Dong. Sa inyong loaf bread, wala. Naamoy peanut butter, ana. Ana ah? Ana di ay? Na di peanut butter, no? Kay ako magong paliton diya sa Rose kaning sweet pandesal. Kay bisan og way palaman lami kaayong kanon. Way kape lami kaayong kanon. Way Coke, tubig lang, okay na. Palit na mo ha. Oh, sige. Okay. So in short, balik ta dire. Di ba kung mupalit mo og pan, anang uban dili man na sila makakaon kung way palaman, di ba? Kinsay kinahanglan gyud na ipalaman, taas ang kamot. Mga new generation, di na sila mukaon kung way palaman. Okay. Ang mga tigulang, sweet man na, dili, diabetic, anana. No? Pero, so, halimbawa mo palit mo og liver spread, peanut butter, unsa pa, sandwich spread, ladies choice, di ba? Tuna, chicken, di ba? Dagan kayo mga, unsa man, pagbutang ninyo sa palaman, dito rasto nga. Ha? Mauganing spread. Kay inyo man ang ikatagtanan, di ba? Tibok yun, i-cover yun, natabunan yun na nimo. Di ba? Tabunan man na nimo sa palaman. So, mauna mga igsuon, ato ning ibutang pod sa ebanghelyo. Unsa ko no? Sa ebanghelyo. Kini kay sama pud sa idea sa pagpakaylap sa ebanghelyo nga kinahanglan natong matabunan, no? Matabunan nato atong ikaylap sa matag lugar. Kung maayo, unahon nato ang atong pamilya. Hello. Atong mga pamilya, atong mga paryente, ato ang mga amigo, amiga, ato ang mga silingan. Pero kung dili nila dawaton, mahimo lang gihapon tang magpadayon sa laing lugar. Tanawa sila si Pablo ug ang iyahang team. Gilutos, gipersecute, katong nagwali sila, pero wala sila ni undang. Wala sila ni hunong. Ang ilang gihimo, nagpadayon sila. Hello mga igsoon. Nagpadayon sila ug sa ilahang pagpadayon, nakita ang gahom sa ebanghelyo sa Dios. Amen. Kinikinahanglan, ang ebanghelyo kinikinahanglan magpadayon sa pagkaylap sa matag kasing-kasing sa katawhan. Niining pamaagi o paagi, timani kung giunsa ang ebanghelyo, kinahanglan magpadayon sa pag-abot sa tao samtang kini nagkaylap. Kinahanglan kini mo daghan og mukaylap og mutubo sa gahom. Acts 19 verse 20. Sa pagpakaylap, sa pagtubo, ningon diri, in this way, the word of the Lord spread widely and grow in power. Nitubo sa gahom. Tanawa, nitubo sa gahom. Kining kahulugan sa Grego, alang sa pulong nga pagkaylap o pagsabwag. Kini nagpasabot sa paglakaw
dali-dali o dayon. Sa pagdagan. Unsa kuno? Sa pagdagan. Gusto na ninyo? Dili inday-inday ang lihok? Kanang inday-inday ka na ganing, kanang luya ba? Di ba? Dili, luya-luya, dili na tumaabot, dili na matuman ang pulong sa Dios kung mag-inday-inday ta. Kinahanglan nga paspas. Kay maumanay buot pasabot sa Grego. Hello mga igsoon. Unsa daw? Kining spread, pagkailap o pagsabwag, kay buot pasabot ni ini, paglakaw nga dinali-dali, no? Dinali-dali o dayon, ingon man sa pagdagan. Dagan. Wala ingon nga, kanang lakaw lang. Dili, dagan gyud sa Grego. Mao ni ang meaning sa Grego. Ang ebanghelyo kinahanglan mo dagan. Kinahanglan nga moabot sa tawo nga adunay katulin o kapaspas. Ang usa ka butang, kung giunsa kini pagpakaylap mao. Una, kini kinahanglan nga mo'y kaylap sa kadaghanan. Kinahanglan gyud ni siya makaylap sa kadaghanan. Pinaagi niini kini nagpasabot nga kini nagpadako, kini mutubo og nagdugang. Di ba? Increase in power. So nitubo, nagdugang sa gahom. Ikaduha, kini kinahanglang mutubo sa gahom. Ang ebanghelyo dili mahimong luya. Unsa kuno? Luya. Kay naa may power. Kung naay power, naay kusog, naay puwersa. Hello mga igsoon. Ang mga pulong mutubo sa gahom. Nagpaila nga kini adunay kusog, adunay puwersa, ug kini nagpatigbabaw. Unsa ning nagpatigbabaw? Prevails. Sa English pa, prevails. Sa Binisaya, nagpatigbabaw. Busa kini usa ka hinungdan. Ngano nga atong gidasig ang tanan. Og ningon si pastor siya, nagampog, naghinaot. Nga ang tanan nga nakadungog sa tingog sa balaang Espiritu Santo. Nga makakaplag og usa ka kauban. Kinsa nay nagpartner dire? Husband and wife, partner yun na. Ayaw pugkuhag, lain nga partner na ha? Husband and wife, kamo ang partner. Ayaw mo kuhag laing partner. Alang-alang, mulakaw si Bana. Naa siya laing partner, dili, oy. Husband and wife. O, amigo pod, babae sa babae. Lalaki sa lalaki. Ingon ana, timani ha, Bana, ug asawa. Hello, partner. Partner dyan na. Amen ba mga bana ug asawa? So naatay partner dire. Si Sister Indel, yung nadunggan ako. Naami partner. O, naa ko na sila. Okay, so mauna nga kinahanglan makakablag ta og partner para magkaylap pagsangyaw sa ebanghelyo. Sa paghimo niini nga adunay tay pares o kauban, magpahinabo sa ebanghelyo nga maglihok sa katulin. Nakadungog na mo anang 2 is better than 1. Di ba? Kung mag-alsa ko mo bugat, nang bugat kayo. Madahan ba usa? Kinahanglan jud na ay partner, di ba? Mauna nga mulihok nga adunay katulin kung naatay kauban sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Amen. Ang trabaho mahimong dali. Mahimorang dali. Ug ang palasanon dili mabugat. Dili bugat sa ining pamaagi. Ngano man kay naa may katambayayong. Hello. Naay katambayayong. Atong dali, ato raning dali nga madala ngadto kang Jesus. Madala nato ning mga kalag ngadto kang Jesus. Sa ato ang panagtambayayong.
ang taha sa ebanghelyo magpadayon sa katulin ug mudaghan pag-ayo. Amen ba? Amen. Mutuo ba mo ana? Nga mudaghan ug sa ato ang pagpakaylap sa balaang Espiritu Santo tulin, no? Kinahanglan natong tugutan ang ebanghelyo nga moabot sa mga tawo. Unsa ko no? Dili nato itugot nga kini murag nagpabilin lang static. Unsa man na wala naglihok. Pag ingog static wala gyud na naglihok. Dili nato natugutan nga kani siya wala nilihok. Kay kini dili ang disenyo sa Dios nga nihunong sa pagsabwag o sa pagpakaylap sa pulong. Kay dili nimo kaylap kung muhunong ta. Hello. Apan kini unsa man ang laraw, unsa man ang disenyo sa Dios nga atong matandog. Unsa ko no? Ingna daw, akong matandog. Atong matandog ang mga kinabuhi sa mga tawo ug hinungdan nga sila gipasaylo sa ilahang mga sala. Amen ba mga igsoon? Kinahanglan nga matandog nato sila. Matandog nato ang ilahang kinabuhi sa maayong balita. Amen. Kini lang ang makapahimo sa ebanghelyo nga moabot ngadto sa mga katawhan kay kita mga instrumento sa Dios. Ingna daw, ako usa ka instrumento sa Dios. Amen. Ingna daw sa mga nagtanaw online, ako usa ka instrumento sa Dios. I-type diha ingna ako usa ka instrumento sa Dios. Kitang tanan nga mga sumusunod kang Kristo, instrumento sa Dios. Ingon man nga kinahanglan kita maghinam-hinam nga ipakaylap kini. Unsa man ang hinam-hinam? Eager. Kinahanglan kita maghinam-hinam, eager ta nga ato ang ipaambit, ipakaylap ang maayong balita. So magpadayon ta. Ug buot ni pastor nga atong ipadayon pagtan-aw ni ini samtang nga kita mubalin sa atong ikaduha nga punto. Ikaduhang punto, kinahanglan nga kita mahinamon, eager. Kinahanglan nga kita mahinamon nga ipaambit ang ebanghelyo sa tanan. Naay pinili dire? Unsay nakabutang diha? To all. Unsay nakabutang diha? To all man. So walay pinili para sa tanan. Ang una ug panguna nga butang nga kinahanglan natong mahibal-an bahin niini kung unsaon nga ang ebanghelyo kinahanglan nga imuhang gipanag-iyahan. Ownership. No, you owned. Imong gipanag-iyahan ang ebanghelyo. Himuon nato nga ato ang kaugalingon nga ebanghelyo. Imuha. Ikaw nga nakadawat sa ebanghelyo, sa kaluwasan, sa kamaayo sa Dios, imo nang panag-iyahan. Sama sa gisulti ni Pablo, niingon siya, atong ebanghelyo miabot kaninyo, di ba? So kung kita, akong ebanghelyo miabot kaninyo. Imong gipanag-iyahan. Hello? Nasasabtan nato mga igsoon. Mao nagiingon ni Pablo, atong ebanghelyo kini nagpasabot nga adunay usa ka personal nga pagpanag-iya sa ebanghelyo. Personal possession of the gospel, no? Personal, imong giako, imuha ng ebanghelyo nga ikaw nga naka-experience, imong nabati, imong natagamtaman ang ebanghelyo, imong gipanag-iyahan ang ebanghelyo. Amen. Kini nagpasabot nga adunay personal nga pagpanag-iya. Kini kinahanglan ang una nga butang nga kinahanglan nato mahitabo. Alang kanato sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Dios. Kinahanglan adunay pagpanag-iya sa ebanghelyo. Kinahanglan kini usa kabutangan naa sa sulod kanato.
Kay nga naman kinahanglang naa sa sulod ka nato ang kaluwasan. Kay kita man ang naka-experience. Kita ang makarelate unsaon nato pag-share sa pulong sa Dios. Dili man nato maingon nga niingon sila ang ebanghelyo. Ingon sila. Dili. Ikaw ang naka-experience sa kaluwasan. Makaingon ka nga, ako naluwas tungod ni ining ebanghelyo. O tungod ni ining ebanghelyo nga akong nasinati, akong iambit diha kanimo. Nasabtan nato mga igsoon, mauna nga kinahanglan atong panag-iyahan ang ebanghelyo. Kinahanglan kini usa ka butang nga naa sa sulod sa atoang kasing-kasing. Kinahanglan kanunay kini nga buhi sa matag usa kanato. Hello. Buhi ang ebanghelyo kanato. Buhi ang ebanghelyo sa kapasayloan kanato. Hello. Marelate na nato sa mga uban. Ako bitaw gipasaylo ko sa Dios. Usa ko ka makasasala apan gipasaylo ka sa Dios. Makarelate ka nga man na experience man nimo. Naa man na sa imuhang kasing-kasing. Nasabtan nato mga igsoon. Di ta magkabunga-bunga. Sabutan mo bunga-bunga. Di ta magbunga-bunga sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Nga naman naa sa sulod nato atong masulti nila. Nga naman naa sa sulod nato. Na-experience nato ang gugma sa Dios. Na-experience nato ang panalangin sa Dios. Na-experience nato ang grace sa Dios. Na-experience nato ang kamaayo sa Dios. Ang kaluoy sa Dios. Ang kapasayloan sa Dios. So ato nang daling ma-share, maambit. Hallelujah ba? Hallelujah. Tungod kung dili nimo makuha ang tao sa panag-iya niini, dili kini mahimong lig-on sulod kanimo, ug dili ka makaambit nga maisugon. Ang boldness ba? Dili ka makaambit kung wala nimo panag-iyahi ang ebanghelyo. Dili ka makashare sa pulong nga aduna kay boldness o kaisog. Ang mugawas ni ana maulaw ka. Maulaw ka. Ang ebanghelyo unya kay mukaylap kung ang matag usa kanato atong kuhaon, atong panag-iyahan ang ebanghelyo. Mao ni pamaagi nganong mukaylap ang pulong sa Dios kung atong panag-iyahan ang pulong ang ebanghelyo sa Dios. Amen. Kung ikaw anunay usa ka butang, kinsa diri na ayaw mo kaulaw ha, taas ang kamot. Sa wala pa, ing na next. Ako ang sunod. Okay, mutan ako. Kinsa diri ang naay auto? Car. O sa in English pa, car. Okay, dili car. Okay, car. Taas ang kamot. Unsa man? Ang usa na ulaw, unsa man? Itaas nato daw, taas ah. Kinsay na ay car? Di bitaw ko musakay. Di ko manghulam. O sige. Kinsay na ay car? Taas kabot. Ang uban ing na, ako next in line. Next in line. Kung mao na imong desire, kung wala po ka nag-desire og car, di mo po gatagan sa Ginoo ana, kay wala man ka nag-desire. Tinuod bitaw. Tinuod bitaw. Ha? Kinsay nag-desire nga naa sila'y car, taas kamot. Ang uban, walay desire. Ang uban, balay ilaha. Di ba? Hello, di ba? Oh, na ako'y pangutana sunod. Kung naamoy car, inyo lang gitakluban inyong car. Ha? Inyong limpyuhan kada adlaw pero naka-cover. Ngano man kay maulaw mo. Ingnon unya akong hambugero ko. Ngano man kang nipalit. Di ba? Hello. Nipalit ka kay kinahanglan na nimo. Di ba? Wala man ka nipalit kay para ipanghambog. Nipalit ka kay
kinahanglan nimo sa imong trabaho. Hello mga igsoon. Kinsa diri ang naay balay? Kanang hindi renta ha, kanang kaugalingon. Taas ang kamot. Kaugalingon. Uy, daghang dato diri ah. Amen. Okay, naay kaugalingong balay. Hallelujah. God is our provider. Glory to God. Malipay ang Ginoo. Ngano? Manay gusto sa Ginoo nga naatay kaugalingong balay. Hello? Mangandoy tanay kaugalingong balay. Hello mga igsoon. Unya inyo bang ikaulaw inyong balay? Ug naay mo bisita ay dili kay kuan kung daghang kuan ba kuan manggod kuan among balay kuan nahapoy uban nga ingon nga ato mo sa among balay. Muni among balay. O, di ba? Dili sila maulaw. Nga ilang ipakita ilahang balay. Nga man, panalangin man na sa Diyos. Hello? Busa, dili nato ikaulaw, di ba? Kung naatay kotse, naiuban, kung naa sila'y bagong relo, ningon sila, ila lang trapu-trapuhan. Tanaw-tanawon lang nila kada buntag. Unya, ila lang ibalik dito sa box. Nga man, maingon sila nga, maulaw ko kay naarab ako'y utang. Unya maingon sila nga nadato ko. Ginoo ko ipakita ng imuhang bagong relo nga ikaw pod gipanalangin yan sa Ginoo. Hello? Hello? Dili man na ingon nga ay naarab ako'y utang unya paninglon unya ko kay na ako'y bago. Di ba? Maulaw ta? Sa tinuod lang. Sa tinuod lang, di ba? Hello? Pero dili ka angay maulaw sa panalangin sa Dios. Amen. Ngano man ikaulaw, kung nag-ampo ka, nag-desire ka, gihatag sa Ginoo, glory to God. Di ba? Dugay man po kang nag-antos, gihatag sa Ginoo, glory to God. Dili nato ikaulaw. Amen mga igsoon. Karon, kita nakadawat sa Ebanghelyo. Kita Kristohanon, maulaw ta? Hello mga igsoon. Ay, dili ko, magsikreto lang ko. Secret Christian. Secret Christian lang ko. Hallelujah. Aw, dili day hallelujah, uy. Kay sikreto nga Christian raw siya. Dili madayeg ana ang Dios kung nagpasikreto ta nga Kristohanon. Kinahanglan nga atong i-declare, atong imantala, atong i-proclaim nga Kristohanon ta. Oo. Niagi ta sa usa ka makasasala nga pagpuyo ingon man sa ato ang kinabuhi. Forget it. Unsa na? Kalimti na. Nga once usa ka makasasala, kay ang maas maayo karon nga ikaw nagkinabuhi nga gipasaylo sa Dios. Nga dili ta angay maulaw nga atong isulti, ako nakaila sa Dios, ako nakadawat sa Dios. Ug akong giangkon nga ako usa kang sumusunod kang Kristo. Ang pag-angkon lamang nga kita sumusunod kang Kristo, kana mga igsuon, Ebanghelyo na. Kay nakakita man sila sa imuhang sa unang kinabuhi. Unya sa karon ilang nakita, dako ang kabag-uhuan. O di ba? Amen ba mga igsuon? Amen. Mauna nga dili ta angay, maulaw. Nga atong ingnon, atong isulti ug atong masulti. Di pa man ta perpekto, naa pa man jud tay apan, pero masulti nato nga gipasaylo ta sa Dios. Amen. Amen ba? Mauna nga kung mingon ta nga bililhon nga butang, imo nang gihatagan og bili, di ba? Moingon ka na kay alahas, na kay Rolex, pila ng Rolex? Kaning sa mga congressman,
Naaday mga milyon, no? Ha? Hindi ko na-inform. Okay. Na-inform lang ko sa dyaryo. Naaday milyon. No, naay milyon nga ron. Unsa to, dagan man tong mga brand nga mga relo, no? Milyon. Wala man sila naulaw, di ba? Naulaw ba sila nga magsuot-suot? Ila pa man ganing i-display pag magpa-picture. O, di ba? Di ba? Wala sila naulaw? Naulaw ba sila? Wala. Wala man sila naulaw. Di ta mo agi ani kay politika ni. Okay. So, okay. Una, sila dili sila maulaw. Ikaw, kung naa kay diamante, dako kaayo nga mura og 5 nga diamante. Unsa may imo lang nang biya-biyaan? Bisan asa lang nimo ibutang? Unsa man? Imo nang ampingan, di ba? Ha? Ampingan na nimo dili. Imong ampingan kay gihatagan na nimo og balor. Sabot mo balor? Imong gihatagan og value. Naay dakong balor sa imuhang diamante. Imo nang ampingan. Kinipod sama sa ebanghelyo. Mas mahal pa sa diamante. Hello? Ang ebanghelyo. Mauna nga ato ng taguan sa ato ang kasing-kasing. Ingon man atong ipakaylap. Atong atimanon ang ebanghelyo. Kinahanglan kini tungod kay naa may bili. Ato ning i-share sa mga tao nga nanginahanglan ni ining pulunga. Amen. Kung naay bili, mauni ang hinungdan kanimo, no? Naay bili, mauni ang hinungdan nimo nga imo na siyang ikip, imo na siyang itago sa imuhang kasing-kasing, imong bantayan kining ebanghelyo. Og ang pamaagi sa pag-alima nato sa ebanghelyo, ingon usa ka butang nga bililhon, hinungdanon, mao nga ipahayag nato kini kinahanglan natong ipahayag o kinahanglan natong iwali. Kung maingon ta nga importante ang ebanghelyo, atong iwali ang ebanghelyo. Amen ba mga igsoon? Amen ba sa mga nagtanaw online? Kay kini gayud ang bili kanato nan mao kini ang atoang ipakaylap. Kung maingon ta akong gihatagan og bili ang ako ang kaluwasan kay ako naluwas, gipasaylo, usa ka makasasala apan gipasaylo sa Dios, gihigugma sa Dios, ako kining isulti sa mga katawhan nga wala pa nakaila kang Kristo. Ako kining ipakaylap. Amen. Sama kang Pablo, ang ebanghelyo kay usa ka butang nga atong matawag nga niingon siya atong ebanghelyo. Niingon siya atong ebanghelyo. Dire atong matkatunan nga daghan sa mga Kristohanon o mga simbahan nga buhaton lamang unsa man. Kini ba usa ka programa kining evangelism? Dili ni usa ka programa mga igsoon sa simbahan. Kung dili kani disenyo sa Dios nga ang mga katawhan nga walay paglaom, ang mga katawhan nga wala nakaila kang Kristo, makaila sila ug makadawat sila sa kapasayloan. Kay mao kini ang kinahanglan sa ilahang kinabuhi. Hello? Dili ni usa ka buhaton sa usa ka simbahan. Dili kini usa ka evangelism, dili kini usa ka buhaton sa PRCDI. Ug dili kini mando ni pastor. Hello? Apan kini mando sa Great Commission sa Dios. Ningon siya, go and preach the gospel. Dili nato ituwis ang pulong sa Dios. Nga kinahanglan mag-evangelism ko aron nimo daghan. Praise God. Pero una mga igsoon, mag-evangelism ta kay aron daghan tang madala sa langit nga mga kalag. Mao nay first priority nato. Nganong gusto nato mag-evangelize? Nganong gusto nato dalhon ang maayong balita? Nganong ipaambit nato ang maayong balita?
kay para makadalata og kalag didto sa gingharian sa Dios. Ikaduha na lang na nga mudaghan ta. Kung mudaghan ta, praise God, kinsa goy dili nag-expect nga nagdahom nga mudaghan ta. Hello mga igsoon. Hello. Apan kinahanglan nga atong itukod ang gingharian sa Dios. O dili gingharian sa tawo. Hello. Naiusa na ingon siya nga pastora, ingon siya kay Tagalog na siya. Kaning naatay mga conference dire. Ingon siya nga, pastora, ang dami-dami niyo no. Ingon siya. Ingon ha? Oo, ang dami-dami niyo. Ilang taon na ba kayo? Ingon ko nga. Mga kuan naman siguro may mga 28 ba ta? Ha? 30 na ta? Ay, nag-minus 2 day ko. O sige, okay. Ayun ko nga, mga 28 years man siguro na may, naingon ko ana. Ay tama no, nag-celebrate man di itas SMX unsa bo di ay. Okay. Senior mo, means na yun in town, si Inday, yun sa man na. Okay. So, balik ta, naingon ko nga, ay, mga 28 years naman siguro, may siya nga, daghan na mo kaayo ba? Mega church na mo sa Davao ba? Ko nga, ha? Mega church? Karon lang ko nakadunggo ana nga mega church may. Oh, praise God sa iyang confession, di ba nga mega church ko no ta? Praise God. Glory to God. Pero mega church sa yuta ra na. Hello. Ang but pasabot nagtindog ka og kaharian o kingdom sa yuta lamang. Hello. Hello mga igsoon. Kinahanglan kung mag-reach out ta, ang atong purpose, makaila sila sa Ginoo, mudawat sila sa Ginoo, madala nato sila dito sa asa man. Kay kinsa man ang nagbando, ang Ginoo man. Hello. Kung madala nato sa simbahan, praise God. Pero ang una natong tumong, madala nato sila sa langit. Amen. Dili nato kuhaon ang himaya sa Dios. Kay iya na sa Dios. Amen. Muna nga kita magtukod o gingharian dito sa langit, dili sa yuta. Amen. Amen ba? Kining pulong nga ato, buot niini ipaambit sa kalibutan. Kini ang labing kahibulungan o katingalahan nga butang nga mahimong mahitabo kanato og sa mga simbahan. Dili kita maulaw kung moingon ta atong ebanghelyo. Dili kita maulaw sa ebanghelyo nga ato ang gipanag-iyahan. Ato kining atong kaugalingon nga ebanghelyo. Hinumdumi kung unsa ang gingon ni Pablo sa Romans 1:16. Kini usa ka pahinumdum, 16 to 17. Ningon siya, I am not ashamed of the gospel. Wala nako o dili nako ikaulaw ang maayong balita. Because it is the power of God. Kini ang gahom sa Dios for the salvation of everyone who believes. First to the Jew, then for the Gentile. For in the gospel of a righteousness from God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Amen. Amen ba? Ang buot pasabot kinahanglan nga ato ang i-overcome, makonquer nato, makontrol nato ang atuang kaulaw sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Atong makontrol ang kahadlok, kahadlok sa pagpaambit ni ining maayong balita. Ngano mang maulaw nga imuha man ang gipanag-iyahan. Sama sa akong gingon ganiha sa example,
Ngano mang maulaw ka kung naakay sakyanan. Ngano mang maulaw ka kung naakay kaugalingong balay. Ngano mang maulaw ka kung naakay Rolex. Isuot. Na imo na gipanag-iyahan na nimo kay imo nang gipanang paning kamutan. Naning tiil pa ka, naning kamot pa ka, nag-antos pa ka, di ba? Hello? Ngano mang ikaulaw nimo nga imong isuot? Ang magsuot lang sa imong relo, ang box. Kinsa may mutanawa ng imong relo? Ang box? Hello? Imo nang gipanag-iyahan. Imo na. Ipakita nga imo na. Hello? Dili man na kinawat. Hello, mga igsoon? Hello? Ngano man nga maulaw ka, nga imo man ang gipanag-iyahan, imo man na. Maulaw ka ba kung aduna kay kaugalingon? Nga balay o yuta? Mayroon ka nga, ay nakabalay ko og kuan baya mga bana-bana. Kabalo mo bana-bana? Dili bana ha, bana-bana. Bana-bana, estimate. Sabot mo, bana-bana. Okay. Sa akong bana-bana, siguro, mahal ka ni, 15 million ni. Nya maulaw mo? Ay, di ko mag-imbita, oy. Maulaw ko. Ano ka maulaw? Di mo na kinawat. Kanaganing nangawat, di ganing maulaw. Nawang sa mampud mo, eh. Hello? Display, manggani. Social media. Di ba? Kita pa nga mga Kristohanon. Nga gipinalanginan sa Dios. Amen ba mga igsoon? Amen ba? Muna dili ta angay maulaw. Mauna nga kung kita atong gipanag-iyahan ang ebanghelyo dili ta angay maulaw. Amen. Dili ta angay maulaw. Busa ngano man tang maulaw sa ebanghelyo. Kung kini mo ingon atong giangkon, atong gipanag-iyahan, akong ebanghelyo. Walay usa ka nato nga kinahanglan maulaw. Hello mga igsoon. Apan kita kinahanglan nga maisugon. Adunay boldness nga imantala ang pulong sa Dios. Ngano nga ato ni siyang kuhaon nga panag-iya. Nga ato ang panag-iya ang ebanghelyo. Tungod kay ang ebanghelyo adunay kalabutan sa atong manluluwas. Kinsa may atong gi-promote niining ebanghelyo sa maayong balita? Di ba si Jesus? Di ba ang Ginoo? Hello mga igsoon. Di ba ang manluluwas? Di ba ang kamaayo sa manluluwas? Di ba ang gugma sa manluluwas? Hello? Ngano mang maulaw ta? Dili ta ngay maulaw mga igsoon. Kini adunay kalabutan kang Jesus. Ang ebanghelyo adunay kalabutan kang Jesus nga siya namatay alang kanato. Tungod sa iyang dakong gugma. Ang Ginoo wala namatay kay kita perpekto. Wala namatay ang Ginoo tungod kay Diyos nun ta. Wala namatay ang Ginoo kay kita reliyoso. Hello mga igsoon. Apa namatay ang Diyos tungod sa iyang dakong gugma kanato. Giluwas ta tungod sa iyang dakong gugma kanato. Mao na nga dili nato nahikalimtan mga igsoon. Nga kita naluwas ang ebanghelyo adunay kalabutan sa atuang manluluwas. Hello. Hello. Atong makita gihatag ni Jesus ang tanan para kanato. Unsay mingon ka nga unsay gihatag ni Jesus? Unsa man? Giluwaan siya. Gibunalan siya. Gisilutan siya. Gikatawan siya. Gikurunahan siya og mga tunok og tunukon. Nagpalansang sa krus. Tungod sa iyang dakong gugma kanato. Mao ba na atong ikaulaw?
Hello mga igsoon. Kada gyud nako mabasa ang sakripisyo ni Jesus sa krus para kanako. Kanang the death of Jesus at the cross, kanang iyang istorya. Bisag balik-balikon ako na makahila ko. Akong masulti Ginoo, daghang salamat. Imo kong gipasaylo. Daghang salamat nga nakaila ko. Daghang salamat nga nahigugma ka nako. Dili man ko tanto nga dautan. Kasabot mo anang tanto? Ha? Dili kaayo. Dautan. Kay wala man joy dautan sa mata sa Ginoo kung wala pa nimo nadawat si Kristo. Ang tanan. Di ba nakabutang sa Bible? For all have sinned and fall short. Bisan unsa pa nato ka reliyoso. Bisan unsa pa nato, daingon niya, Diyos nun. Pero sa matag, basa gyud nako niini, ang kamatayon ni Jesus sa krus, makahila ko. Nga naman, gihatag niya ang tanan para kanako. Iyang gihatag ang tanan. Mayon ko ay Diyos, manggod siya. Kay balo man siya nga babanhaw. Dili na igsuon. Ang ihang gugma, ihang gihatag, nagpakasakit siya, nagpalansang sa krus, tungod sa ihang dakong gugma. Nga kung ikaw, muduol kaniya, nga kung ikaw, mudawat kaniya, isip man luluwas, hatagan kaniya og kinabuhing dayon. Iyang gihatag ang tanan didto sa krus. Wala siya naulaw. Hello? Wala naulaw ang atuang Ginoo nga nagpalansang siya sa krus para kita mapasaylo sa atuang mga sala. Mauni ang usa ka makahulugan kanato tungod kay kita gipalingkawas gikan sa atong mga sala. Ingon man kay gilingkawas kita, gipasaylo kita, labaw tang higugmaon sa Dios. Amen. Busa kung ang gugma ana sulod kaninyo, naasulod kanato sa ato ang kasing-kasing, ang ebanghelyo sa kaluwasan adunay makahulugan, meaningful sa atuang kaluwasan. Nga dili nato pasagdan ang atuang kaluwasan. Amen. Mao nga mga igsoon, kita magahin og panahon sa paghisgot bahin niining ebanghelyo. Ayaw gyud ikaulaw ang ebanghelyo. Kinahanglan maisugon ta nga imantala kini sa tanang tawo. Ako di ko maulaw nga mohilak sa inyong atubangan. Tungod sa gipakita sa Ginoo sa iyang gugma kanako. Niingon ang akong mga igsoon, kay sa 9 ka mag-igsoon, ako man ang kinamanghuran, niingon sila, di man ka kinahanglan maluwas, di man ka kinahanglan magbalhin og reliyon. Kay Diyos nun man ka, madrihunon man gani unta ka. Kabalo mo magmadre unta ko? Ha? Mother ba? Kana bang madre lagi?
Nya kay na mother man, mother of the family man, na mother of two man. Okay. So moingon sila nga, di man kinahanglan nga magbalhin-balhin ka reliyon. Kay nga naman, Diyos nun man kuno ko, pero sa tinuod lang, ang ilang tanaw, Diyos nun ko, kay nga naman, pirmi man ko magnobena. Kinsay nagnobena dre sa una? Kinsay nagnobena dre? Nagnobena di ba? Kada Miyerkules. Naapatay ka ng libro sa San Antonio. Naapatay libro para sa Birhen sa Lourdes, di ba? Basahon na ako na, uy. Inig kagabi una matulog, magrosaryo. O, di ba Diyos nun ko? Hello? Diyos nun ko. Buutan ka ay ko. Sa standard sa tao. Sa standard sa tao, malangit na Diyos. Ayaw, permi anang basa-basa anang nobena kay tingalig. Labaw pa ka sa langit. Ayaw, simba kada Miyerkules. Simba man jud ko og Miyerkules sa Baklaran. Biyernes sa Quiapo Church, Nazareno. Ordinary days, dito doon sa amo ang balay. Sa Ermita, sa May Adamson, na ay simbahan diha. Di ba, reliyoso kayo? Reliyoso kayo. Pero tanawa ha, na ay pamaagi ang Diyos. Sa akong pagka-reliyoso kuno. Pero mutaya, gugughay alay, reliyoso kuno. Karon siguro na ay mutaya drigloto no. Di ba? Reliyoso kayo no. Ampo-ampo ko, load ko dito. Dito sa church, sa San Marcelino, Ermita. Na ay cross lang dito. Na cross. Na, gilansang si Jesus diha. Gahilak-hilak ko dito. Ampo-ampo ko dito. Lord. Akong ampo ha, di pa ko Kristohanon. Akong ampo, Ginoo. Ipakita ang way. Muna akong ampo, way to salvation. Reliyoso man ko kayo, pero mautoy akong ampo, wala ko nagrosaryo sa, ang pagrosaryo kada lang na gabi na, way to salvation. Pero tinakong hinilak. Hilak ko. Kay gilansang ka sa krus, ana-ana. Pagkagabi gidamgo bitaw ko. Ang akong damgo, kay akong sulti sa inyo ha, dili ko maborn again kung wala gyud nagpakita ang Ginoo sa iyang pulong kanako. Wala ko kay baluan ng now is the time of your salvation. Wala ko kabaluan na. Sa akong damgo, in chaos ang kalibutan. Unya ningon dito pa gyud sa Quirino Grandstand, now is the time of your salvation. Unsa kaya ito, no? Unsa kaya itong now is the... Dili na ako nahikalimtan, now is the time of your salvation. Dili na ako nahikalimtan. Pag-attend na ako sa crusade ni Billy Graham, 1976. Kinsay na tao rin, 1976. Kinsay na tao? Michael na? 1976. Pila imong edad? 43? Ay, 49. Alagulang na ka. Pag-abot na mo dire. Perting ko po ana ni Michael. Karon kay gwapo na lang. Okay. So, in short, sa preaching ni Billy Graham, ningon man siya, now is the time of your salvation. Pagdungog na ko na, tanan nga mga all sinners, come forward. Ala, duol ko dayon nga naman. Nadunggan naman ako sa ako ang dream. Now is the time of your salvation. Dawat dayon ko kang Kristo. Convince ko na ang Ginoo gyud to. Pero tungod kay reliyoso man,
nibalik na pud ko. Pero nagbasa-basa na ko atong Bible. Naanay seed, mga igsoon, naanay liso nga natanom sa ako ang kasing-kasing. Now is the time of your salvation. Mao na'y natanom sa ako Mao nga 1976 nibalik man ko pero nagbasa-basa na ko og Bible nga gihatag sa Gideon. Wala ko nakaikyas sa salvation. Ngano kang moagi ko diha sa underpass sa Quiapo padulong sa akong eskwelahan sa Fiati University ambot og buhi pa ba ni ron. Fiati University sa Santa Cruz, Manila. Kinsay nakabaluan ng Fiati University taas? Si Pastor Sanli kinsa ba? Ay si Christine, naa pa ba? Naa pa? Buhi pa di ay. Kay wala mangguguna ka tinatin og reunion. Okay, so in short. So, kada adlaw maglakaw ra ko gikan San Marcelino, San Marcelino diha sa YMCA, maglakaw ra in town si Inday patulong sulod sa Quiapo. Sa akong eskwelahan. Gituyo to sa Ginoo ngano? Nganong gituyo sa Ginoo? Kay naay maghatag ka nako og Bible ka ng Gideon. Brother Nonong, Sister Dina, padayon. Padayon na ng inyong paghatag og Bible kay ako produkto ko ni anang Gideon. Gitagaan ko Gideon nga Bible kay ning New Testament lang. Kada adlaw ako nang basahon bisag wala ako kasabot. Basahon ako na ng mga parables. Hangtod 1979 mao na gyud to ang tinuod nga ako na born again. Na born again man ko 76, nabalik naman pug ko. Di ba? So 1979 sa amuang boarding house na ay Christian. Dili lagi ta makaikyas mga igsuon. Hello? Mao ni example nga kung adlaw na gyud nga maluwas ng inyong gisheran, maluwas gyud sila. Mao na ako ang testamento. Buhi nga testamento. Nakaikyas ba ko? Hatagan kag Biblia? Unya, dili lang 3 ka Gideon, 5 ka Gideon. Akong iba hatag sa mga uban nga mga ka-boardmates nako. 1979, na born again ako sa Assemblies of God. Christ is the answer. Diha sa Taft Avenue. Nga karon kay, di na ako i-mention. Okay. So, in short mga igsoon, kadtong binhi o liso nga nabutang sa atong kasing-kasing, naagyoy proper time. And in His time, maluwas lang yun tong ato ang gisyeran. Amen. Manong dili ta maulaw. Dili ta maulaw nga i-share ang pulong sa Dios. Amen ba? Kinahanglan maisugon kita na atay boldness, ingon man nga ato kining imantala. Kini ang mga gibuhat sa mga apostoles sa buhat o Acts 4. Human nga sila Pablo, sa Acts 4, gibunalan sila, gipasidanan sila sa Sanhedrin, kinsa maning Sanhedrin, grupo ni siya sa mga religious leader. No? Ang mga Sanhedrin, unya, gipasidanan sila nga, dili na iwali si Jesus. Atong makita sa Acts 4:29. Now, Lord, consider their threats. Nagampo sila. And enable your servants. Natanawa ha? Gibunala na sila diri. O niya, gipasidanan na sila diri nga dili iwali. Giwarningan sila. Dili na ninyo mahimong iwali si Jesus. Ang the way. Ang ilang ampo, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Na boldness. Mao nga, atong tugutan ng ebanghelyo nga moabot ngadto sa tawo. Aron maabot ilang madunggan, ilang madawat ang ebanghelyo sa Dios. Amen.
Tugutan nato nga ang ebanghelyo. Nga atong giambit, matandog ang mga kasing-kasing sa mga tao nga ato ang giambitan. Hikapon sa Dios ang ilahang kinabuhi karon. Hello? Himua kini nga hinungdan sa mga tao nga makaila sila sa Ginoo. Ang ato ang boldness nga makaila sila sa Ginoo. Ang ato ang testamento. Naun sa mga tao nga pagka-born again nato, testamento nga kita gipasaylo sa Dios. Ingon nga akong mga igsoon, dili ka angay nga maglahi og reliyon. Dili ka angay nga mobalhin og reliyon kay Dios nun man kakaayo, buutan man kakaayo. Sa standard sa tawo buutan. Pero sa standard sa Ginoo makasalanan. Mao nga kinahanglan gyud nato ang Dios. Hello. Kinahanglan nato ang Dios mao ni ang kulang sa mga katawan sa kalibutan nga wala nakaila kang Kristo. Nga naa sila'y kwarta apan walay kalinaw. Naa sila'y kwarta apan walay satisfaction. Walay unsa nang kasiyahan. Why joy? Why kalipay? Wa may satisfaction. Hawang. Kasabot mo hawang? Hawang, empty ang ilahang kasing-kasing. Ngano, nanginahanglan sila og manluluwas. Kay tungod si Kristo lang, Christ is the answer of all our longings. Maunay didto nakabutang. Didto sa pirmi nakong sa pagtaya-taya nako sa una og hay-alay. Dul ramana among simbahan dito dapit sa maagian man gyud nako inig-uli nako sa San Marcelino man me street maagian na nako ha gikan taf maglakaw ko maagian nako ang hay-alay ha sa among simbahan diin born again ako Assemblies of God ang nakabutang dito Christ is the answer. Bisan, mga igsoon, bisag dili na ako gusto matumba, natumba ko. Nagpugong na ko. Ha? Ikaduha na akong born again, kay katulo man ko na born again. Kinsa diri katulo na born again? Kana bang pirmi kang ka-forward diri? Okay raman na. Ha? Ayaw ka ulaw na. Ako bitaw katulo. Una, katong kay Billy Graham. Ikaduha dito sa simbahan, pag altar calling ko, hala, maborn again na pod ko. Abi na ako kausa lang. Sige. Inggo dili ko gunit ko sa kabalo man ang kanang old nga simbahan. Kana bang few, di ba? Few man. Karon dili few. Few. Oh. Few, dili few. Okay, few. So, nagunit na ko. Ko ay di jud ko mo forward. Ano mo kung mo forward oy reliyon man na dili oy. Di ko mo forward. Pero kabalo mo, pag gapiyong ko, di ko mo forward. Wala ko ibalo, ni forward na di ay ko. Ha? Ni forward ko, og ang service na human og alas 10. Nahuman og alas 10 ha? Naghilak ko usa ka oras, wala ko kabalo. Pagkahuman adto na ulaw ko, ulawa, uy, ngano man kung nagkisi-kisi nga nagulaw ko, di na dyan ko mabalik anang simbahan na. Kaya ngano mang na-emosyonal na ko. Dito nagsugod nga, basta gani sa gospel sa kaluwasan, dito na ko dali, rakay kong muhilak. Gibag-og yun sa Ginoo ang akuang uga. Uga nga kasing-kasing. Gipahumok niya. Kisik-kisik ko, unya niingon tong nagdala sa ako, nga naman kang nihilak. Nihilak di ay ko, sa ka oras. Nakauli ko alas 12 sa gabi Pero walking distance raman, kay kining Taft Avenue, kanang simbahan, mulakaw ra ko ana, mutuyok ra ko ana diha. Ambot og kabalo ba mo anang Philippine Normal College, diha lang, sa likod lang mi. San Marcelino Street. So diha amo ang boarding house. In short mga igsoon, pugngan man nato. Naa may maglay hands pero ningon ko mag-andam nako nga di ko mo tumba. Ana na akong tiil. Andam nako. Di jud ko magpatumba.
Tanaw-tanaw ko sa likod, di ko magpatumba para nila. Ngano silang natumba? Tanaw-tanaw. Di ba, nga anak, no? Di ko magpatumba. Emosyonal na. Pero di ay, pag maabot di ang Holy Spirit, no, mangurog ka. Kanang imong flesh, matunaw na. Imuhang garbo, matunaw na. Tunawon sa Ginoo. Kay baghuon man ka sa Ginoo. Ingon ana ang ako ang testimonya, mga igsuon. No? Relyoso, Diyos nun, pero malditahon. Giluwas sa Ginoo. Tungod kay pinalangga ko sa Ginoo. Hello? Kabalo ba mo kung mo share ko ani? Na-adjoy mo save? Kinsay first time nga ni-attend karon? First time. Wala? Bisag pungga na nimo karon, ugma di ka makaikyas kay nakadungog naman ka. Naana na sa imong ulo. No? Bisag unsaon nimo ikyas-ikyas kay relyoso ka, maingon ka Dios nun man ko, relyoso man ko, di ko kinahanglan ana. Moabot ra gyud ang panahon nga ang adlaw sa kaluwasan maimo igsuon. Amen. Mao na nga ako ang pagdasig sa matag usa. Ayaw kapuol. Ayaw undang sa pagpaambit sa inyong testimony nganong naluwas mo. Ayaw undang, ayaw hunong, atong palihukon ang maayong balita, atong iistorya ang atuang testimony, yun sa tagiluwas sa Dios. Una atong isulti nga kita makasalanan. Oo, Diyos non, relyoso, pero kita makasalanan at tubangan sa Dios. Kung ato kining isulti sa mga katawhan, moingon sila nga, siya di ay makasalanan. So makarelate sila. Ha? Ilang masabtan, kay ilang mang masabtan, dali ra nga ilahang ablihan ng ilang mga kasing-kasing. Muna ang mga igsuon, dasigon ko kamo nga magpadayon ta sa pag-ambit, sa maayong balita, sa kaluwasan. Kay sa panahon sa Diyos, in His time. Sa timing sa Diyos, mahitabo gyud nga maluwas sila, ug sila mamahimong bold, no? Bold sila sa ilahang faith sa kaluwasan. Amen. Naabatay nakatunan karong kabuntagon. Amen. Atong pakpakan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Manindog ta. Amen ba sa mga nagtanaw online? Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Daghang salamat to Dios. Daghang salamat to Dios. Sa gasa sa kaluwasan sa matag usa. Ginoo nga imong gihatag ug imong gipasinati kanamo o Dios sa imong gugma, sa imong dakong gugma, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Daghang salamat o Dios. Hallelujah. Hallelujah. Atong awitan ang ato ang Dios karong kabuntagon, atong itaas ang ato ang mga kamot diha kaniya. Hallelujah sa pag-ila nga siya ang Dios ato ang kinabuhi. Sa pag-ila nga siya ang Dios nga magdumala sa ato ang kaugmaon, sa ato ang kinabuhi ug dili kita ngay mahadlok kay adunay Dios nga mata kanunay nagatan-aw kanato, nagagiya kanato. Hallelujah. He is worthy, worthy. God is worthy of it all. God is worthy of our praises. God is worthy of our adoration. He is the Lord of all. Hallelujah. And unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. You are worthy, O Lord. You are worthy. Daghang salamat, O Dios. Daghang salamat, O Dios, nga ikaw ang among Ginoo nga Dios nga matinudanon, maayo, buhi, gamanan sa tanan. Dios sa kaluwasan, Dios sa higugma,
Diyos na maluluyon. Hallelujah. And all through this life You are worthy, worthy, O God. And unto eternity, our endless praise will cry. Jesus be glorified. All through this life we live, and unto eternity, our endless praise will cry. Jesus be glorified. Jesus be glorified. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. And unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Be enthroned 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. And unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Worship you, God. And highest praises, Lord of all. And highest praises, Lord of all. Sing highest, highest praises, Lord of all. And highest praises, Lord of all. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. And unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Yes, Lord. Lord of all. You are worthy, O Lord God, to be worshipped. You are worthy, O Lord God, to receive the highest praise from your people. You are worthy, O Lord God. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Thank you, God, for our salvation. Thank you, Lord, for your great love unto us. Thank you, Lord God, for forgiving our sins, Lord. Thank you, God, for loving us first. That caused us to love you more. Hallelujah. Thank you, Lord, for the life eternal that you have given unto us, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We give you praise. We give you glory. All glory and honor belongs to you, God. Thank you, God, for everything. Thank you, Jesus, for your great love unto us. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you for giving your all and all unto us. Thank you, God, for giving your life for my life,
for the salvation of my sins, Lord. Thank you, God. We give you praise. We give you glory. In your mighty name. Amen and amen. Amen.